पचारे मामू ये हलुती आरो दीदा हलु माट खाइबु रे यार से कथा कोन कहू यार से कोन रे मामू सत्य कथा कहू भल्ल कथा कहू सत्य कहू भल कहू भल्ल कहू हां हां ये हलुती आरो दीदा हलुती ये हलुची आरो दीदा हलुची सतिरु भारुती धळा धळा खाइला अर्जुन को सो अभांडुगो कोन अभांड ए ख खाई बाबू ए बायार मुख सुधी नहीं बुझिल कहू कहू कोन कहइबो तार लेखा नहीं हां मते चले दोते अरे ये हलो चार दीदा हलुती सतिरु भारुती धळा धळा खाइला अर्जुन को सो सिथिरु भल्ला धळा धळा खाइला अर्जुन को सो अर्जुन का सळा तक खाइ चई अर्जुन को सळा अच्छा 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 एटा तोर प्रश्न जदि मु कहिबी मु पचारिबा कथा तू कहिबी एटा कहितले मु तमरो ले उत्तर कहि हौ ठाकुर का यात्रा चली जी हां ठाकुर का यात्रा चली जी इनको विद्यार अधिपति है सरस्वती अग्रपति है गणनाथ गणेश गणेश को पदे आराधना करिबा तापर जाईरी तो कथानी कहिबा जते गणेश कहंती ता कहिबा हां गण गजानन हो गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदा मुझे हरि कर निवेदन तब पदा मुझे हरि कर निवेदन पृथ्वी उदर अमृत लडु कर विश्व पासन कुशके मनोहर कपाले सिंदूर गार हेरिवेश्वर पारे कपाले सिंदूर दिग भ्रमण आसिरे भक्ति लोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन पारे होई गल ज्ञान दिग भ्रमण आसिरे भक्ति लोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन पारे होई गल ज्ञान सदेले पूजिले सजल दायक विनायक वेद विद्या साधन कारी गणनाथ निरक्षजन पुरख हे विनायक तारे निरक्षजन पुरख करीब पारी ए विद्या को जेबे पारी हुवंती देशे देशे उड़ांती वीर भजयती एति की करे विनती हे गणपति पारे एति की करे विनती सुनरे भाई घर पचारि कथा भल मंद तोरण बापा अति आनंद रे धन देवे
ସାଗର ପରି ପୁରାଣ ଧନ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବହୁତ ଆଖ୍ୟାନ କେଉଁଠି ପଢିଲୁ ତୁ ପୁରାଣ ପାଠ ପଚାରିଲୁ ବାପରେ କେବଳ ଯେ ଛାତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ବାମନ ହୋଇ ବଳାଇ ଅଛି ମନ ଧରିବାକୁ ଆଶାରେ କରିଛି ମୁଇଁ ବାପ ଆଶା ସିନା କରିଅଛି ଧରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତ ପାଇଲେ ଦି ଧନ ଏବେ ଧରିବି ମୁଇଁ କହିବାକୁ ଧନରେ ମନ କରିଛି ଯଦି ଆସିବ ପଦରେ ତତେ କହିବି ବାପା ସରଳ କରିରେ ଧନ ଦେଲୁ କହିଣ ମତେ ଜଟିଳରେ ପକାଇଲୁ ରେ ବାୟା ଧନ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭାତ ଯାଉଛି ପଡ଼ି ଲେଖିବା ସମୟରେ ଖଡ଼ି ଯାଉଛି ଗଡ଼ି କହିବା ସମୟରେ ପଦଜୀବୀରେ ହୁଡ଼ି ଏଣୁ ଆଲୋଚନା କର ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଭୋଗ ପଚାରିଛି ବାୟା କଥାଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଟ ୟାର ହଲୁଛି ୟାର ଦିଟା ହଲୁଛି ବାପା ଇଏ ହଲୁଛି ରେ ତା ଦିଟା ହଲୁଛି ବାପା ଧଳା ଧଳା ସେ ଚିରୁ ବାହାର ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଖାଇଲାରେ ଅର୍ଜୁନ ଶଳା କଥାଟା କିସ କହିବି ରେ ବାୟା ବଳା ଆଲୋଚନା କରରେ ଗଠିର ଧନ ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ କହେ ଜାଣ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ନାଥ ସେହି ନାରାୟଣ ବାପା ଦେଖ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ବାବା କୃଷ୍ଣ ଯେ ଅବତାର ହରିଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପ୍ରଭୁରେ ନାରାୟଣ ବାପା ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ବାପ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ବାବୁ ପାଳନ ହେଲେ ଅଥଟ ରାଣୀ ପୁଣି ଯଶୋଦା ମାତ ଅଥଟିଆ ପୁଅ ପୁରେ ଗେଲା କରି ବାପା ଅତି ଗେଲା କଲେ ରେ ଯଶୋଦା ଯେ ନାତ ଗିଲା କରି ପାରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଆରେ ତଥି ହାଣ୍ଡି ଲବଣୀ ଖିଆରେ ଶ୍ରୀହରି ତଥି ହାଣ୍ଡି ଲବଣୀ ଖିଆ ଶ୍ରୀହରି କେତେ ଲୁଚାଇଲେ ମଥ ଲବଣୀ ଖାନ୍ତି ଚୋରି ଏଣେ ଯଶୋଦାରେ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଲବଣୀ ମାନ ଏରେ ଲବଣୀ ମନ୍ଥନ୍ତି ବାବୁ ଯଶୋଦା ଜାଣ আরে ধরিণ খুয়াকু ধন যশোদা মাত বসি লবণী ফেকুথান্তি মাতা রহিল এণু ইয়ে হলুচি রে ইয়ার দিটা হলুচি এরে লবণী মিশাইবা আরে লবণী মন্থিবা সমୟରେ সে মতি যশোদা রানী হলুচি রে আরে নন্দন দিটা হলুচি রে বাবু দুই হস্ত জাণ যশোদাଙ୍କ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ହଲୁଛି ହଲିବାର କଥାଟା କହିଲି ରେ ମୁଟି ଧଳା ଧଳା ବାହାରୁଛି ରେ ଆରେ ନନ୍ଦନ ଆରେ ଲବଣୀ ଥିବା ସମୟ ଭୂତ ଜାଣ ଆରେ ଧଳା ଧଳା ଲହୁଣୀରେ ବାହାରୁଛି ବାପ ଆରେ ଧଳା ଧଳା ଲହୁଣୀରେ ବାହାରୁଛି ବାପ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶଳାରେ ଦେଖ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳାରେ ଦେଖ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନରେ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ବାପ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଅର୍ଜୁନରେ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏହି ଲେଖାରେ ବାବୁରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳା ବାପା ଏ ଲେଖାରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳା ସେହି ଲବଣୀ ଖାଇଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶଳା ବାପା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶଳା କୃଷ୍ଣ ଖାଇଲେ ଲବଣୀ ପାଇଲା କି ମନ ଆରେ ବାୟା ପୁଣି ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବୁ ଧନ ଦେବୁ କହିଣ
ଏତ ନାଚୁଥିବୁ ଘନ ଘନ ରେ ବାୟା ଧନ ଏତ ନାଚୁଥିବୁ ଘନ ଘନ कृष्णकर अर्जुन का सलाह ले कृष्ण एनु यशोदा लबणी मंथुचंदी जेतले गुआगु धरी मंथुचंदी बापा यशोदा हलुचंदी यशोदा का दुई हस्त हलुची एने सिरु लहुणी गुडी का धळा धळा बाहरची एले अर्जुन का सलाह ले कृष्ण तक खाउचंदी